चार चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी गुरुजी मुजळ्यात पळय आम्ही. बरे म्हणता थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्क फ्रॉम. गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता. म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. The Gram Sabha held at Varka saw a wide range of issues being discussed amongst the villagers and panchayat members, from door-to garbage collection to saying a complete no to mega projects. The panchayat informed the locals that a file was pending with the Directorate of Panchayats over garbage cleanup being undertaken within various wards. Successfully, and so you are starting that just to clean up the sites because as a tourist visit, All the roadside, black spot, everything will be collected. so you are going to apply at the labor force. So when will it start? So the final for the final, After the rain, so final approval it is left in the chief secretary office. just follow up, get this done. After rain, you can start We are closing. this follow up with that. It will do a part of each and every ward or each and every village. It's not going to do for the whole of the place. I don't think so. If I'm wrong, please correct me on this. But if you all think that we are really suffering right now and you all can see it, please take it into consideration. Do the carrying capacity, which for the past 9 months we have been talking about and nothing is happening. ते इश्यूज येयल्ले आमगे ग्रामसभा पयलींचें डिस्कशन जाल्लें तेंय जालां आनी पॉयंट्स म्हळ्यार आमगेले एक बांयचें सगळे आमगे गांवांत कितली बांय आहाय त्यो आनी बरी गजाल आमी बांय आमच्यो सांबाळटाय एवरी इयर आमगे पब्लीक वेल्स न तेंगे प्रायवेट आहाय त्यो आम पब्लीक वेल्स आहाय त्यो आमी पंचायत थ्रू द पंचायत फंड आमी ती सगल्यो क्लीन कोताय डिसल्व कोताय आख्खी क्लीन कोताय आनी मेंटेन कोताय त्यो आनी हे पाटी आमी तो आनी एक प्रोविजन दवरला ती आख्खी कितें तरी मोळो आहा ओ कितें कोसोडपा आहा तितू ती हें करपा आख्खी बांदून घेवपा सो ती रिंग्स बी घेन ते भाशेन हें केलां आनी पॉयंट्स येयले म्हणटा ते ट्री कटींग न्हू आमी आमकां एक ऑर्डर येयल्ली हायकोर्ट ऑर्डर येयल्ली डेंजरस ट्री जे पळय आहाय आमचे रोड सायड कित्याक एक्सिडंट जाल्ले ते जायते जाल्ले 2-3 फाटाफाट जाल्ले ते ट्रीज पडोन जायते जाणांचो जिवूय गेला सो तेका लागून आमी एक इनिशिएटीव घेयले आनी आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय हें केल्लें लायक ते वायर्स कंडक्टर वायर्स सगळी चेंज कोताय म्हणून सो आमी म्हणलें बाय तेजेरूय कंडक्टर वायर्स कोत्ता तेन्ना आमी डेंजरस ट्रीज पळय कितें आहा ते सगळे कट कोतली म्हणून सो आमी ते सगळे ट्रीज कट केल्ल्यो बट जायते लोक आपल्याके आनी त्रासूय जाता एक माडा झाड म्हणल्यार एक नाल्ल आमकां खावपा मेवता ते आमी खातोरपा कितले जायते त्रास घेवन ते आमी रोयताय ते खातोरपा जायते लोकांक ते दिवना आनी ते दिलना म्हणटरी आतां पावसा दिसान कितें जाता ते झाडाची चुडी पडोन जायते त्रास जाताय आनी ते लायन मॅना कडेन धांवो पडटा. रिगार्डींग हे सेवरेज सोडटा हॉटेल म्हणटा ते हय तो हे दिसांनी इश्यू जालो लायक ऑन 14 म्हाका ते मापयल्ले 14th ऑफ दीस मंथ एप्रील म्हाका ते मापयल्लें थिंगा दिसांनी फ्रॉम पेडा एम्ब्रल पाम्सान सो आमी थिंग गेली इन्स्पेक्ट केली तेंका 8 days दिल्ले आमी विथीन 8 days तुमी ते क्लियर कोराय मार्केट सिवेशी पळय सोडटाय ती क्लियर कर म्हणून सो हांवें तेंकां पर्सनली फ्रॉम द पंचायत हांवें तेंकां नोटीस धाडलो ते सिवेज बंद कोराय म्हणून आनी 8 days आमी थिंगा वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आनी सरप्रायज इन्स्पेक्शन दिलें तेंकां नोटीस बी कांय धाडूना सरप्रायज इन्स्पेक्शन केलें इन्स्पेक्शना केलें तेन्ना तेमी सगळे ते बुराक आहले ते बंद केलें बट एक बुराक एक उदक तरी पूण व्हांवतालें ते भितरल्यान आहलें तेंचे हांडेशी आहा ती उदक टनल एसो फूल टनल ती वचपा मेवना थिंगा सो ते सायड व्हांवतालें बट आतां आमी सगळें डिसायड केलां तेंकां फायन मारपाक ग्रामसभा आनी आजून बी येता म्हणटाय तें आतां तेशें कोन्न तर येता हें रॉंग तेंगेलें तेंकां STP प्लांट आहा तेमी यूज करपा जाय एशें कोन्न उदक भायर सोडूं जायना लोकांकूय माल तें कित्याक तें आख्खें हांडीतलें उदक वचोन तें शेतां वयता आनी शेतूय बी लोक खाताय तें सारकें लोकां हेल्थाकूय माल पडटा. रिटेनिंग वॉल बांदपा म्हणटा ते खंय ती तेमी बरी 10 years बॅक WRDचे ती बांदून घेवपा म्हण तेणें हें केलां रेजोल्युशन घेतलें आनी नालास क्लीन करपाचें कितें
नाल्यार डिसल्टींग आमी कोताय लास्ट टायम आमगे बाकीस तो बॅड रिटन आहा तेणें आख्खो CSR फंडाचेर ती आख्खी डिसल्ट केल्ली सगलो नालो आख्खो क्लीन केलो हें गायली तें JCB घायन सगलो फूल क्लीन केलो मेगा प्रोजेक्टाचेर कितें घेतलां मेगा प्रोजेक्टाचेर एक पॉयंट येयल्लो तेंगेलो सेंग टू ओपोज द रिसॉर्ट इन फातराडे बट ती फायल आजून आमकां येवं ना पंचायती येवं ना ती फायल येयली म्हणटरी आमी स्पेशल ग्रामसभा घेतली लोकां नाका आमकांय नाका प्रोजेक्ट हिंगा आमगे वारकेच्या गांवांत सो आमी लोकां बरें आहाय सोदां म्हणटा हांव लोकां बरें आहा सदां लोकां बरें रावतली Like, subscribe, and get notified. अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मागीर तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेवया हरशी जाल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती आतां तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया हांवें सांगलां पळय आयफोन घेवया काहीच गरज ना टीव्हीच घेऊया ना हांवें सांगलें एकदा टीव्ही ओगी रावा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स